युट्यूब फॅमिली सॉसमदा तुम सगळीं बरें आहाय म्हण आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार मुगे आयज ब्लॉगां. सो आयज न्हू म्हाका कॅन्डल्सां ऑर्डर आहलोली. सो ही डेझी कॅन्डल स्टॅम्प एसकान पोना कॅमेरा रोटेट करून दाखयता. चोय ह्यो 6 कॅन्डल्सां ऑर्डर आहली बेश्ट हे जारांक आयले अशें करून करपा आहल्यो. जॅस्मीन सेंटान आहलो त्यो आनी पर्पल आनी वायट तीन. ओके, सो मागीर कस्टमरान रेफरन्स पिक्चर धाडोलें जाय तशें करून तेशें हांवें केलें. ओके, सो आतां ह्यो पॅक करून डिलिव्हर करपा वयता. आनी ह्यो मुगे सगल्यो न्हू क्रिसमसा कॅन्डल्सां ऑर्डर आहलो त्यो ह्यो सगल्यो. ह्यो क्रिसमस ट्री कॅन्डल ह्यो म्हण हांवें पॅक केल्ल्यो ना, हाचो पयलीं दाखयलो त्यो. ह्यो स्नोफ्लेक, ह्यो 5 क्रिसमस ट्री, ह्यो बाबल कॅन्डल. सो आजून कांय जालें नाय कंप्लीट, सो कंप्लीट कोतो हांव आनी मागीर पॅक करून डिलिव्हर करपा वयता. ओके, आनी ओय आतां ह्यो सद्या पॅक करून हांव डिलिव्हर करपा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, पॅक कोत्तें दाखयता तुमकां. A few moments later. न्हू एमेझॉनाचेर सोन हांवें एक स्टँड ऑर्डर केलोलें शूट करपाक. सो तें ओपन करून दाखयता तुमकां आतां डिलिव्हर जालें. तेचोय हे बॉक्सान आहा तें. एक पार्ट मेळटा तेजो फोन दवरपा ना कॅमेरा कितें. हेचो स्टँड. The next day. हाय पीपल, सो आतां हांव कॉलेजीसून येयलां आनी आयज हांव क्रिसमस ट्री घातलां डेकोरेशन करपाक. ओके, सो ती फिक्स कोता. चोय भायर काण दवरलां हांवें आनी तें स्टँड बीन फिक्स करून दवरलां. आयज हांव बेगीन न्हू कित्याक घाता हे पार्टीकू कित तरी मुगे स्पेशल येवपा आहा तुमकां. सो तेका लागून तें स्पेशल एश दिसपा जाय, तो फेस्टिवल वायब एस येवपा जाय म्हूण हांव क्रिसमस ट्री घातां आयज. ओके, आनी हें हांवें काल स्टँड ऑर्डर केलो तें चोय हें स्टँड काल हांवें ऑर्डर केलो तें. सो क्वॉलिटी बीन आहा ती बरी. ओके, सो आतां तें हांवें शूट करपा लागून हें करून दवरलां. सो हो व्लॉग आतां तो मेळटा देखून दाखयता तुमकां हांव कितकोन क्रिसमस ट्री डेकोरेट कोत्ती बीन आनी कितकोन इन्स्टॉल कोत्ती. ओके, सो व्लॉग एंडा.
क्रिसमस ट्री डेकोरेट कोन्न जाली कॅमेरा रोटेट कोन्न दाखयता तुमकां कितकोन डेकोरेट केली ती चोवपाक सो थंय हांवें पार्टी गोल्ड कलरा लायट्स घायल्याय आनी डेकोरेशन आसलो तें गोल्ड रेड आनी सिल्वर थिमीन दवरला ओके सो थंय एक्चुअली न्हू हांव ती क्रिसमस ट्री भायर दवरतालें पूण हे पार्टी हांवें ती भितर दवरल्या कित्याक म्हाका एक विडियो शूट करपा आहा तुमकां सांगलो की गिव अवे येवपा आहा म्हणून सो तो गिव अवे विडियो शूट करपा लागून हांवें ती भितर दवरलो आहा मागीर ती हांव भायर वतलें भायरोन दवरतलें ओके सो ती फूल दाखयता तुमकां सो केशी डेकोरेट केली ती तुमकां कमेंट सेक्शनार सांगाय ओके तुम चोयला आसतली हांवें ती कितकोन डेकोरेट करती तूं विडियो चोयला आसतलो हांवें शूट केलो तो ओके सो सिंपल केलें हांवें थोडें हेवीएस्ट दवरला सिंपल थोडेंशें डेकोरेशन पयलीं आसलो तें यूज केलां आनी थोडेंशें न्यू हाडलो हांवें ती 2 बॉक्स दाखयलो ती न्यू हाडली ओके सो इतल्यान न्हू अमगे आनी एक कितें सांगपालोलें तें आतां क्रिसमस सिजन येयलो न्हू सो क्रिसमस सिजनान न्हू आतां व्लॉग्स घालचोय ते अशें करून व्लॉगमास म्हणटलें लायक व्लॉग्स आहाय ते क्रिसमस रिलेटेड अशें लायक क्रिसमस सिजना वायब अशें येवपा ओके सो व्लॉगमास म्हळ्यार व्लॉग्स येतले ते क्रिसमस अशें सो दोनी वर्ड जॉयंट करून व्लॉगमास अशें हांव घातलें ओके सो अमगे व्लॉग आहा तो व्लॉगमास 1 आसतलो आनी हेर येता ते सो डिसेंबर देखून ते कंटिन्यू करता ओके सो कित्याक आतां तुमकां डेकोरेशन करता मुगे घरा मागीर त्यो स्वीट्स करता ते सगळें तुमकां दाखयतलें ओके सो ते आगे व्लॉगमास म्हण येतले व्लॉग्स येताय ते ओके सो इतल्यान अमगे आयज व्लॉग आहा तो हांव एंड करता हो व्लॉग तुमकां लायक जाय जाल्यार लायक कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली मेंबर्सां कडेन शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय इतल्यान थँक्यू फॉर वॉचिंग सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग